अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मामूल के मुताबिक आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारे आज की वीडियो से भी उम्मीद है कि आप ये सबक हासिल कर सकेंगे कि साइकोलॉजी के बुनियादी उसूलों को सीखकर हम रोज़मर्रा के कई मसाइल से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे आज की वीडियो के जो टॉपिक का है कि जवाब ऐसा दो कि बेइज्जती करने वाला को पछताना पड़े। तो आए इस दिलचस्प मौजू को समझने के लिए हमारा साथ रहे। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हो गया और जब आप वहाँ से वापस आए तो आपको ये महसूस हुआ कि काश जब उसने ये बोला तो मुझे ये बोल देना चाहिए था, मैं उसकी उस बात का जवाब ऐसा देता, जब उसने ये कहा था तब मुझे ये कहना चाहिए था, काश ये सब कुछ उसी वक्त मेरे माइंड में आ जाता तो वो शख्स मेरे इंसल्ट ना करता। इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आप एक भोले भाले सीधे साधे इंसान हैं और आपको दूसरों को जवाब देना नहीं आता तो कोई शख्स कहीं भी आपकी बेइज्जती बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपको इंसल्ट का जवाब देना आता है तो आइंदा हर कोई आपकी इंसल्ट करने से पहले 1000 बार सोचेगा और इसी तरह आप एक चालाक और होशियार माइंडेड पर्सन बन सकती हैं। अब सवाल यह है कि इंसल्ट का जवाब देना सीखे कैसे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ये सब कुछ सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिनको यूज़ करके आप एक चालाक इंसान बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी गलती भी है जिससे आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये गलती कर बैठे तो ये ट्रिक्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगी। लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आप हर पॉइंट को आसानी से सुन सकें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। चलते हैं ट्रिक्स नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, बेइज्जती की वजह से कभी खुद को झुकने मत दो, बल्कि उसे मजाक में बदलना सीखो और फिर देखो कि आप कैसे सबसे डोमिनेंट नज़र आते हो। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब कोई आप का इंसल्ट करता है और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो आपको उस पर गुस्सा आता है। लेकिन वहीं पर एक स्मार्ट पर्सन दूसरों के तंज को, दूसरों के तनकीद को मजाक में बदल देता है और उसकी पर्सनैलिटी मज़ीद स्ट्रांग हो जाती है। मान लो कि अगर कोई शख्स आपकी इंसल्ट करने के लिए आपसे कहता है कि तुम बहुत लेज़ी हो, यहाँ पर हो सकता है कि आपको उस पर गुस्सा आए और अपने लेज़ी ना होने के लिए उन्हें हज़ारों प्रूफ देने लगो। लेकिन वहीं पर एक स्मार्ट पर्सन इस सिचुएशन में ये जवाब देगा कि हाँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ और मैं इसे अपनी एनर्जी की बचत कहता हूँ। और इसी तरह अगर कोई शख्स आपसे कहे कि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो और यहाँ पर भी शायद आपको गुस्सा आए, लेकिन यहाँ पर भी एक स्मार्ट पर्सन इस सिचुएशन में ये कहेगा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ ताकि बचा हुआ खाना ज़ाया ना हो। दोस्तों, अगर आपको इंसल्ट मजाक में बदलने का हुनर आता है तो लोग ना सिर्फ आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे बल्कि आपसे अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहेंगे। लिहाजा चालाक बनना है तो अपने ऊपर होने वाले तनकीद को मजाक में बदलना सीखो। तो चलते हैं ट्रिक्स नंबर 2 की तरफ। अपने ऊपर होने वाले तनकीद को ऐसे तारीफ़ में बदलें कि सामने वाला हैरान हो जाए और आपकी इंसल्ट ना कर सके। आमतौर पर होता यह है कि अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं कि लोग आपको टीज़ कर सकते हैं तो आप पहले ही से इनसिक्योर हो जाती हैं। यही इनसिक्योरिटी सामने वाले को आपकी इंसल्ट करने का मौका देती है। मान लो कि आपने कोई ऐसा लिबास पहना है जो मॉडर्न दौर के हिसाब से बहुत पुराना हो चुका है और ऐसे में कोई आपसे कहता है कि आपने ये क्या चीज़ पहन रखा है और वो इस चीज़ को हाईलाइट करके लोगों के सामने आपकी इंसल्ट करता है और आपको भी इस बात का डर है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। यही वजह है कि सब आप पर हंसते हैं और सामने वाला अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, अगर यही सवाल किस स्मार्ट पर्सन से किया जाए कि आपने जो पहना हुआ ये तो बहुत ओल्ड फैशन है, तो वो पजल होने की बजाय एक स्माइल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पुराने चीज़ों को फिर से
فیشن بنا رہا ہوں۔ ایسے میں سامنے والا ایک دم خاموش ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کہے، لہٰذا اپنے اوپر ہونے والے تنقید کو ایسے تعریف میں بدلو کہ سامنے والا بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ٹرکس نمبر 3 کی طرف۔ دوستو، کوئی شخص آپ کی انسلٹ تب کرتا ہے جب اسے معلوم ہو جائے، جب اسے پتہ چل جائے کہ آپ کس بات پر چڑھتے ہو، وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے، وہ دوسروں کے لیے جس چیز پر آپ کو غصہ آتا ہے وہ دوسرے کا ہنر ہوتا ہے، جسے وہ سب سے زیادہ آپ کے خلاف یوز کرتا ہے۔ اس ٹرکس کے مطابق آپ کو یہ شو کروانا ہے کہ سامنے والا چاہے جو کچھ بھی کہے، اس کی کسی بات سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا کر کے آپ آرگومنٹ کو نہ صرف آسانی سے جیت سکتے ہیں بلکہ سامنے والے کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کے خیالات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مان لو کہ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ بہت بے وقوف ہو، اتنے بے انٹیلیجنس نہیں ہو، عقل مند نہیں ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے جھگڑا کرنے لگیں کہ میں ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا ہوں، میرے پاس اتنے میڈلز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر ایک سمارٹ پرسن صرف ایک ہی جملہ کہہ کر آرگومنٹ کو اینڈ کر دے گا۔ وہ صرف یہ کہے گا کہ بتانے کے لیے شکریہ آئنسٹائن۔ اب اس شخص کی ذہانت آئنسٹائن جیسے تو نہیں ہوگی، اس لیے وہ سمجھے گا کہ آپ نے اسے انڈائریکٹلی فول کہا ہے اور آپ کی اگنورنگ بیہیویئر اسے زیادہ تکلیف دے گا۔ اور اب چلتے ہیں ٹرکس نمبر 4 کی طرف۔ دوستو، لوگوں میں ایک بری عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں کہ جب انہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ بن مانگے ایڈوائس دیتے رہتے ہیں، اور اگر آپ سے کہیں پر کوئی غلطی بھی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو ٹیز کرتے رہتے ہیں اور آپ کو بلین کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو تب ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا۔ تو دوستو، آپ نے کرنا صرف یہ ہے، ایسے لوگوں سے بحث کرنے کے بجائے ان سے چند ایسے سوال کرنے ہیں جن سے یہ واضح ہو کہ انہیں صرف فالتو کی ایڈوائس دینا آتا ہے۔ مان لو کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کسی اور آن لائن بزنس میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا تھا اور کسی وجہ سے وہ ڈوب گیا۔ ایسے میں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا پیسہ یہاں پر انویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اپنا پیسہ یہاں پر نہیں لگانا چاہیے تھا۔ تو ان سے فضول بحث کرنے کے بجائے آپ نے ان سے صرف یہ کہنا ہے کہ لگتا ہے اس بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہو، تو ذرا بتائیے گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کام کیسی کرتی ہے، اس کے رولز اور ریگولیشن کیا ہے۔ 80% چانسز ہیں کہ ان سوالوں کے جواب کوئی بھی نہیں دے پائے گا۔ تو فضول میں بحث کرنے کی بجائے ایک ہی سوال سے آرگومنٹ کو ختم کرنا سیکھو۔ اگر آپ کو کسی اور ایسے ٹرکس کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔